مجلس المنطقة الشمال في المسألة ريبورت مهني هشالفة ريبورت واقف ذكر ما يستلم برنا فرصة هلوالا ريبورت باسكر ما كان يفعل 30 مينت مجلس تمسيك كرا كم سياسي بارتي يكون إن إزت الممبر هذا سياسي بارتي كان يسون نغنوا إن إزت الممبر فاست مينت كوفس تروان واقف ذكر ما يدرنا فرصة تروان يتدو ذكرون دائرة إستلم ممبر إبراهيم نازل शुक्रिया इज्जत राइस एजेंडा के आशे पॉइंट 3 आरजी कुलम कमेटी दिरासा को मी मजलिया फोनवा फेवा रिपोर्ट दे में अलग में ना मी कुरिंग ब्रेक के कुरिंग आडू के दिए इज्जत राइस अगर धन्यवानी अलग में मी बेर गांव तक वजीरुन्ना मी बेर गांव तक अलग में मी सफीरुन्ना नॉन रेसिडेंट सफीरुन्ना कंडेल के मिदायर इज्जत राइस राज्य के ररशु के हालत की कोबाकं अड़गमिन का यह साफ को मुनदेव का ने इज्जत राइस गिन रहे तुम बुढ़नी बे है नुलिबे गे है नुलिबे मुदल है नुलिबे मिहालुगा ररश रहे तुम उड़ने इज्जत राइस सफीरुं कंडेल दाने आदि एहने कंदता विस्कुरे दाने सरकारों कुरा कंदता होगे तेरेगा हासको राज्य के ररश के रैतु निकमति हालु को उड़ेती मिवा कालुगो में दक्का बजे इज्जत राइस हकीकत की मियदुगे सरकारुन रैतुन्ना देते रहे कंतकुरा गोतुम रैतुम वर निकमति हालु को उड़ेनी इज्जत राइस रैतुम के हालत बेलुमा सरकारुन कुरा एम्मे कमे वेस नेव्वा का रैतुम वर साफ को अलमें कारीगा एबे बुने कुरियो में इंतहाबा गुड़िगे ररशा गोसा हासको सरकार के कैंडिडेट उन्ना एकीगा सरकार के मिज्जतेरी मेंबरों गोस मिदक्का वाकया रश एरीमा एररश के तिबी आम रैतुन देखे गोता वर तफाती जिते राइस अगर मैं अडुई के मिदनी ररश के मसक्का कुरी सरकार तो कोफोरी मसक्का विस ए नुकुरा कमे कमा हासको अगर मैं अडुई के दिए वाक की अड़मेंगे मिहारू के सरकार के नूने पीएनसी के पीजी लीडर के फरातों राज्य के एम रशेक गवेस अड़ाफोरे मिस्किते नेते मी गेहन कुरी के सरकार को एमडीपी को है नमस अड़ुगंडा मी देतिन दुए के तेरे के देवनु हुरिया रशेक गवेस एमडीपी का मिस्किंग अड़ा फुलुआ फुरिवा का एरर राइतों में बदका सत्ता मुस्लिम गांव में गतु का तिबे अड़ुगन में यहा बोड़ती दोगु है तो की किहा और कमे कंग नेंगे बेफलो नकीन तो राइतों के हगु का राइतों न कंता को देवेनी इज्जत राइस मी अड़ुगन में दक्कन जेवा के इज्जत राइस रैतुं अबदुबे मिबुड़नी ले नुलिबे बे नुलिबे गे नुलिबे ए हालु का मेवड़दी मुदले नुलिबे निकमति हालु के रैतुं मिदिया कोविड हालत तुरे रैतुं के हालत दबे फवा का रैतुं के बुने इज्जत राइस मी तो मिकम मेदु कुरंजे को तकी अड़गन में मी मजली हूं फास को देहा 24 वनाहरु के बजट सरकार हवाल कुरवुन देहा 25 वनाहरु के बजट हवाल कुरवुन देहा सभ्य के बजट 17 बिलियन हवाल कॉफी 25 वनाहरु के बजट 26 वर आहार के रियासी बयान कराइसो जुमरिया विदालुई एम्मे रुफिया वेस मादुनु को हुस्को विवाह का कुं कमे तो रैत का कोद्देवुनी मी रैतुं कुरा बड़ सवाल रैत का कोद्देवुनु कमे रशकंग एरीमा फेन्ना कने इज्जत राइस मी के कुरिं कुरम पडावर हुरिया मसकते ngoti हुट्टिपा बाळु जेहिपा ए बुडनी बोडो हिलितंग हुरी आवीगा हुरे हलाकुए गारंटी हम फे इज्जत राइस बंदरा गेंगो सहुरी बोडो हिला आवीगा हुरे ए चेता गारंटी हमें पौरी वाक मी सरकार के एमडी गोसमी बुणनी मी मेदु के हालत इज्जत राइस बोडो हिलया हिलवेली के वाक इज्जत राइस मिको तक मिकबे नुकुरवेन मिकम मिको तक कुरन्याम रयतुन तिबेनी निकमतिवानी दुआ निकमतिवानी मेंबर आवंड इस्ते मेंबर समाज को गेन्ना मर्जियो गवादो के फर्स्ट रोज तेवण मादा के बा इज्जत मेंबर दक्वा वाक अडसु के तिरकं इज्जत मेंबर होन्नमान ए विसे मेंबर अने वाक दक्वा मेंबर ओंदगुन वान को तक कंते बाटो शुक्रिया इज्जत राइस अगर मिदेन्नवी एसओई एक एमडी को रशकंग अरा देक्की वाहक में एरह रयतुं अळुगंडा हिस्सा कुरी वाहक बोडो हिलता नवीगा हुरे एचेता गारंटी हमावेगे एचेगे मसक्क नुकुरे विलस्वनी एहंवी मकमा हिलवेली तंग एता अवीगा हुरे वारया विस्तारया एकीगा एचेता गारंटी हमावे मसक्क नुकुरे वाहक इज्जत राइस एळी हुरिया बिंगलेगे मसक्क दिए बिमु अडियशे बेफळु विदाळवानी मी तो मिकं कुरंजे गोतकी सतेक हद्दिया 3 बिलियन रुपया हवाल कुरविजी सरकारुगा सतेक हद्दिया 3 बिलियन रुपया कुरेवुनु कमे वेस्ने එහෙන් වීම හගේගතුක ලදු ගන්නන් ජේ තිබේ පුළුන් ඉංගේතෝ ලදු ගන්නන් ජේ තිබේ පුළුන්
එකොතේ එකම් කොප්පා රේතුන්ගේ හග්ගුත නිකුලෑගනිපා රඩටන් අර රාජතුකාරී වෝටන් අහන් තිබේෆලුන් ලදු ගන්නජේ සුක්‍රියා ජතේරයිස් शुक्रिया स्टेट मेंबर इंगुरादार एसेंबर इब्राहिम फलाह शुक्रिया इज्जत रईस आदे मी खारिजी गुळुन तकाबे कमिटी मी खुशालाफ मी रिपोर्टं आळंड वरबड तायत पुरावाह तन्नवा मी कमिटी की स्वरगिन गुण मसक्कत वर कोम्मे दुवाह कह गोतक कुरा कमिटी मी बेरुके की कौमुतक शफीरुं खंडा अळवा मियोती मिहारवेस वरगिन मसक्कत के मी कमिटी आळुन हम वरबड तायत कुरा मी खंडा अळवा तिबी शफीरुं नब सिंगेतो इज्जत रईस एहनावेस हितामे की मी शफीरुंगे मी कंतत्त खंडाला मी खारिजी गुळुन तकाबे कमिटी मी रिपोर्ट कन्नो दम्मेगा इतिकोळु एमडीपी वाहक फुल देखेवी अनेक इज्जते रईस सभ्य सेगे तेरे फाहग अभी वैसे में कामे मिताग बाइंग इज्जत तेरे मेंबर अडुगत कुरा का एकानी एनस मजली हो गवाय तो तंदे का में नो हुशैली फुंडा रिपोर्ट हो तब बाबाफा एहं एरिया तह वाहक देख अलवण मियदु सा मी मजली हो गए तकुरार को दन्नवालम बेनु एमडीपी के देवेरी कमुगा अलाफुरी मिस्कितन अलगंडे नुदके में अलगंड मी दन्नवानी राज्य कुन एमा दम्मेगा इदिकोळु अलमेंगे मी एमडीपी पार्लिमेंटरी ग्रुप के लीडर वाहक फुलगवार फसे हबिस मीनी रशेगे बुट्टे मीनी मिस्कितन अलाफ हेन देन्ने मुन्नाम ए अलमेन एक तफसील होदालम फसे हवान एमडीपी वेरिकमुगा कं दिवे राज्य के लोबति रय्यतुन्ना गेने एरुगे इस्लामिक मिनिस्ट्री यंग एरुगे एमडीपी के फरातुं राज्य के वेरिकमा हवाले वडा राइसको तोडसिंगा सिटी में फोनवानी राज्य का इस्लाम दी नून दीने ඔතුමා දේතරේග ඉස්ලාමික මිනිස්ටර් ෆෙනිවඩා නවා ගොතේ රයිස් ඔෆිහ අංගා දෙබුන් එදෙමේ මිවස් විදාලවන දොගෙකේ මියස් එම්ඩීපී බේෆලුම් විදාලවන දොගෙකේ ඒරුග එම්ඩීපී ගේ ෆරාතුන් දෙහාස් අබ්වන අහරු රාජ්‍ය රයිස් ජමුහුරියා කම හොය වඩා හුන්නවි රයිස් නෂීදු වෙරිකමුග හුන්නවාෆා ඒරුගේ ඉස්ලාමික මිනිස්ටර් මර්හූම් බාරියා ලිව්වාෆ සිටියේගේ මෙොන්නනි දිවෙහි රාජ්‍යයේග ඉස්ලාම් දීන් නූන් දීනේ ඔතුමා දේතරේග ඉස්ලාමික මිනිස්ට්‍රිය ෆෙනිවඩා එනවා ගොතේ රයිස් ඔෆිහ අංගාදේශ ඒ මිවර් බෑකු මිස්කින් අලානේ තෝ රයිස් දැන් මුලියාගේ තෙරේග අලවණු දියෙන් දෙහාස් තේරෙන් අශාරය වෙරිකන් කුරිරු කොම්බෙස්වරක මුලියාගේ තෙරේ වදිලුන් මිහාලු ඒරුග එම්ඩීපී වෙරිකන් නිම්මාලියරු එතාහොරි මිස්කින් හුරි ගුදනකන් හදා ෆරයිස් මිවර් බෑකු මිස්කින් අලානේ තෝ රයිස් එම මේ සබබතක හෙදි मी वाहक ताल में दक्कन जेहनी इज्जते रईस दिवेहि राज्य का ए तेदन ए अलमें देहास 23 वन आहार वेरिकमा हवाल वीरु देहास 24 वन आहार के बजट की एमडीपी वेरिकम मी एरुगो मी मजली हम फास कुरी बजट अलवण मी सरकारों देहास 520 मी आहार के बजट एकने अदि मी फास कुरी अलवण में मी मजली हम फास कुरी बजट उगे दौलतुं ए बजट तक हरत को फूरी गोंगे बोडी वारा तफसील को फेन्नं इज्जते रईस राज्य का मीहुं दिरी उलुबा रडरटु गहरी एमडीपी के फरातुं देहास अशारइन देहास नवारिया देहास अशारइन देहास तेवीहा मी कुरी वेरिकमुगा कोफ्फहुरी एव्वेस मशक्कत का इज्जते रईस फायसा दक्काफक नेते इंगे तो एमा देम बल्लवा अलगोंड में मी दिया देहार कुरंजे हेनी को मशक्कत तो बजटु बेरुगे दरनि तक फायसा दक्काफक नि राज्य का तरग्गिय फशाफुरी एव्वेस कमक कोफ्फुरी एव्वेस कुंफुंजक लाड दी फकने कम्मती फिहार तक नगाफुरी एव्वेसेच्चक बिलक लाड दक्काफकने फेनक फरातुं एणसुरी जनरेटर तक एव्वेसेच्चक 4 बिलियन रुपया फेनकयं ओय दरवाला एमडीपी वेरिकमुगा एम मिदिया देहारो एम्मे बडो हेद हिंगाणी एमडीपी वेरिकं कोप्पा दावले दरवाला फोय दरणी दक्क नूंदो इज्जते रईस मी रिपोर्ट तायत कुरंगळोन इज्जते रईस एम एमडीपी बेफलुन एबजे साफुवां देहास 25 वन आहारा देहास 24 वन आहारा बजट के बोडु बाई हेद कुरी किहिनेक्क मस्फेरिन नगो 270 मिलियन रुपया दरवालाफा एमा कुदी व्यापार वेरिन वेस दंतिबी एहमी हम वेस बंगुरूट कोल्ली एमडीपी के वेरिकंता होगा मी हुड़िया कमकु मी सलाम कुरणी आल में इज्जत रईस जुमुरिया मी सरकार हवालवे मी गांव सलाम मी कुरणी एमडीपी वेरिकं देहास 23 वन आहार लिबुन नमा मियदु दिवे राज्योन्नाणी श्रीलंका के हालतुगा बांडा जेहिवति बेणी रय्यतु एमा एबेफलुं मी लोकल काउंसिल इंतखाबा दिमाको रडरम मी एमडीपी के बाय बेफलुं दतुरु कोल्ली मिंगिच मी सलाम बा नेंकम मी इंतखाबुगा एमदन दोगु वाहकत फतुरम बेच रफकुल्ली बेण गोंडियंडे रय्यतकु तायद नुकुर एमडीपी का मुली वेरिकम मी एमडीपी के मुली लीडरशिप होती बदल कुरम बेफा मुली लीडरशिप होती मुस्कुली बेफा सियासत कमकुनु दे खियाल कमकुनु दे
ಎಂಗುಳೆ ಉಸೂಲ್ತಗೆ ಕಮಕುಣುದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಬೀರಟ್ಟೆಹಿ ತರಗ್ಗಿಯಾ ಬೀರಟ್ಟೆಹಿ ಇಕ್ಸೋದಾ ಬೀರಟ್ಟೆಹಿ ವೆರಿಕಂ ಕುರಾಕಂ ಲಿಬುಣಿ ಮಕ ಎಂಗಡಿ ಕೀನು ಈನ ಮಿವರು ಬಾಯಕ ರಯ್ಯತು ವೆರಿಕಂ ದೇಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂತಿಹಾಬೇಸ್ನು ದೇಣೆ ರಯ್ಯತು ಮಜ್ಲಿಸ್ ಇಂತಿಹಾಬೇಸ್ನು ದೇಣೆ ವೆರಿಕಂ ಬೆಸ್ನು ದೇಣೆ ಮಿ ಮಿಹುನ್ನ ವಿತಾತಿಬಿ ಎಂಡಿಪಿ ಗೆ ಎಫ್ಎಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಕ್ದೆ ಮಜ್ಲಿಹಕ ಎತರೆ शुक्रिया स्टेट मेंबर आज मिसा में रिपोर्ट के बाहुस के वागुत मिनिमुनी तो रेबस मेंबर को आफुल का एडवर्टाइम फंड नीतिमा मियादु के वोटिंग एम वक्त का मैं रिपोर्ट वोट है ऑनलाइन आज मिया साहब एजेंडा का हुई आइटम न्यूमा को मियादु के वोट एम के वागुत के रंग बेल जस्से में इधर में इसका दन्नो
ඉස්සතර මෙම්බරුන් කාර්කෝල් ජස්සව චෙක්කෝල් දෙවා ඉස්තර මෙම්බරුන්ගේ සමාලකුමට්ටක දන්නවාද මෙද වෝට ඔන්නාන හුෂයුනි වෝට අහන්ජයනි එ බිලශාතින් රිපෝටර් කම වියස් තිම්වන රිපෝටුග තින් නම්ෆුಳೆ ඔබේ සෆීරුන්ගකම හම ජස්සවන් එහෙමීම තිම්වන රිපෝටාගුලගෙන් තිම් වෝටන් අහාති ජුම්ද හවෝට ඔන්නානවාහක දන්නවා Mr. Member, Ishin Dodan, Karkol Jassa. Admiyadu ke Frotam vote, Sarkar Faratu, Madavidi Daira, ex member Muhammad Shamiz, Hushalu Bafawa. कानून नंबर देंग ओब्लिक देहास अशे वजीफा बहे कानून इस्लाह के नम कबिल रईतु मजली हम बलागत मामद इज्जत मेंबर उन फेनिवरन वा कोतक वोट दे बुंगे दे දෙම්මෙනෙකුන් වෝට් ක නතිජා මධ්‍ය ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගද නොදිහතිනේ හාසිරති මෙම්බරුන් ගද ෆන්සස් නුමේ ෆෙන්නකම වෝට් තේ මෙම්බරුන් ගද ෆන්සස් අෂේ නුෆෙන්නකම වෝට් තේ මෙම්බර කුනේ වයිගොතක වෝට් තේ බේන නුවාකම වෝට් තේ මෙම්බර කුස්නේ වෝට් ක බෑර් මෙම්බරුන් ගද ෆන්සස් අෂේ ෆාස්ම බේනෝ 30 එන්කම රයිතු මල්ජ කවාදුක සතේක හවන මා දාග රාගා බාත් කුති මිබිල් දිරාසා කුරුම කෞමි තරග්ගියා තරකා කමිටිය ෆුනුජකම් ගදන්නෝ मेरे को देवन वोट देवराज्य जुम्हे कानून असासी सतेक फस्तोस अव्वल मादा के शावीन द कानून नंबर अशेंग ओब्लिक देहास अशे इलेक्शंस कमीशन कानून का हतरन मादा के रागा बागुत मतिंग इलेक्शंस कमीशन का मेंबर कमा मीम वेव किनारा अलुस्ताज रिफत अब्लो आयन करे उमामत इज्जत मेंबर उन फेन्यूरन वा को तक वोट दे बुंगे दे දෙම්මෙනෙකුන් වෝට් ක නතිජා මජ්ලිහ ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගද නොදිහතිනේ හාසිරති මෙම්බරුන් ගද ෆන්සස් නොවේ ෆෙන්නකම වෝට් තේ මෙම්බරුන් ගද ෆන්සස් අෂේ නුෆෙන්නකම වෝට් තේ මෙම්බරු අදි වයිගොතක වෝට් තේ බේනු නුවාකම වෝට් තේ මෙම්බරු කුනේ වෝට් ක බෑර් මෙම්බරුන් ගද ෆන්සස් අෂේ ෆාස්ම බේනු අද 30 එන්කමුන් ඉලෙක්ෂන්ස් කමිෂන් ක මෙම්බරු කම මීම් වේව කිනාරා අල් උස්තාස් රිෆත් අබ්ලෝ අජන් කරුම ෆෙනවරන් නවකම රයිතුල් මජ්ලිහුම් ෆාස් වෙජ් आदमियों के तिम्मन वोट दिव्यराज्य जुमहूरिया कानून असासी के सतेक फरवरी मादा के फाफ के इब्बन नंबर नोदिय तिम्मन मादा के हागा बा कुतुक मतिंग
Labour Center of the Organization of Islamic Cooperation ga Divharajyan Bariwe a center ke statute ga Divharajyan Soyko Tasdi Kurma Izater member on Fenivadan Kotaka vote them with it. دمنا كونو بورتو نتيجة ماليا جملة ممبرون قد نوديتينه حاضرتي ممبرون قد فانساس نوي فين كما فورت ممبرون قد فانساس أشي نفين كما فورت ممبرك أدي باي كتك فورت بينو نواكما فورت ممبرك نه ووتو كا بير ممبرون قد فانساس أشي فاسون بينو عدد تيريس إن كمون Labour Center of the Organization of Islamic Cooperation ga Divharajyan Bariwe a center ga statute ga Divharajyan Soyko Tasdi Kurma Fenivadan Namakama Raitu Malihum Faswedge. मेदुगे हतरवन वोट दिवराज्य जुमहूरिया कानून असासी सतेक फनर मादा के दालगा बयान कुफा हुकूमतिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिवराज्य कानूनवा फहुना सफीर मी मलिफ अतमामिला अल्फाज अब्दुल गफूर मोहम्मद रिपब्लिक ऑफ क्यूबा दिवराज्य कानूनवा नॉन रेसिडेंट सफीर कमा हमजसे मामिद इज्जत मेंबरन फेनवडन वाकोतक वोट देवंगे دمنا كونو ووتو نتيجة ماليا جملة ممبرون قد نوديتينه حاضرتي ممبرون قد فانساس نوي فين كما ووت ممبرون قد فانساس هاتي نفين كما ووت ممبرك أدي وايكوتك ووت بين نوا كما ووت ممبرك نه ووتوا بير ممبرون قد فانساس هاتي فاسون بين نوا عدد أونتريس إن كمون ريبابليك أوف كيوبا دهراجين كانالوا نون ريسيدنت سفير كما ميمال فاطمة ميلا ألفان عبد الغفور محمد حمد السيوما فنيودان نوا كما رئيس المليهم فاسويج मेदुक फसवन वोट दिवराज्य जुमहूरिया कानून असासी सतेक फनरन मादा दालगा बयान कुफा हुकूमतिंग एकोरी दावलेता होगा जमीया दिवराज्य कानून वफा हुन्नवा दायमी मंदूब गाफला गद्दू बेंगागे डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील दिवराज्य कानून वा नॉन रेसिडेंट सफीर कमा हमजसे महमद इज्जत मेंबरन फेनवडन वाकोतक वोट देवंगे दे
دمنا يكون ووتو نتيجة مليو جملة ممبرون قد نودية تينه حاضر وتبي ممبرون قد فانساس نوي فين كما ووت ممبرون قد فانساس عشة نفين كما ووت ممبر كونه وهي كتك ووت بين نواك ووت ممبر كونه ووتو كبير ممبرون فانساس عشة فاسوا بين نوادو تيريس هين كمون Federative Republic of Brazil Divirajan Kandalova non-resident Safir Kama after Kadu Benghage Dr. Ali Nasir Muhammad Hamajisima Fenivera Namakama Etlimajum Fasage. Ad Meduka Fahwot Divirajak Jumina Karnasasi Satek Fanarmada Daluga Bayankofa Kotumati United Mexican States at Divirajan Kandalova non-resident Safir Kama Mim Zina Alfadila Shiru Zimat Samir Hamajisima is the member Fenivera Gota Vot the Vungade. دمنا يكون ووتو نتيجة مليو جملة ممبرون قد نودية تينه حاضر وتبي ممبرون قد فانساس نوي فين كما ووت ممبرون قد فانساس هاي نفين كما ووت ممبر كونه واي كتك ووت بينوا كما ووت ممبر كونه ووتو كبير ممبرون قد فانساس هاي فاسنوا بينوا أونتريس هنكمو United Mexican States at Divirajan Kandalova non-resident Safir Kama Mim Zina Alfadila Shir Zimat Samir Hamajisima Feninakom Raitu Maljum Fasage. Ad Meduke Jadaga Emma Masekata Nimuni Almen Kurimatiga Oti Barakata Rodomas as Aztec Havana Amlom Hedunta Isetan Membrunsa Divi Emhal Lubitarituna Ariskrom All with Galsan in Malang Alhamdulillah Rabbil Alamin Majlis Nimuni.